Can be bloqué. Ni un ni méga appel de gros donc il faut qu'on me dise il est en direct bête quoi. Non, mais pas possible. Morgan, Ali Sugura Warala, ni Willy Levisra. Yo meni Willy ma tamba bla direct la kala me quoi. Ni e mo wole ni a soro abe ka tige me direct de la me be ka wole be ka direct be tige. Okay nyame. Jone be ko tele do. Boga ira be tigare ma. Sono shobe fere ka dembena. Amata. Abla. Bedu sebara la maran Coca-Cola. Sebara la nawe. Bedu sebara fe. America ga ufwe. Kremzi. I senda ni yoroni ga general shigo be yele tugunu kwa. Sa bele minian. Me fait que vidéo décalé kabla chinina mais fonga boka kuma parce que
général te molobaliya la ngo nkunu nimbi te kelen folo yani nga adamina ijo nga foli ke sino mbeka nyina foli kwa manga nyina ko Allah bada shiku bada generali billahi ke afaka dongi la sande krimuja ko hali ni sogora ki warai ni wulla sunogo la ibe siran mfana Allah falaje papesi beka koda cheuka malila Musa Fujalo beka koda cheuka malila ngansi go fana mbeka koda cheuka Facebook sanfe Allah wallahi shimo yese kola ngambana yese kola ngo mfana yese kola nebi balabala de billahi ay mo wole kadya ni ma bla confinement na ngake nyama di mi bla confinement Facebook sanfe ni na shiko me bla confinement na ika fomo ko tout boli yorata ene ki boli parce que mi keleke choko don toro no fo face ne kera dicté ne bi kalan kasoro mi da ele quoi ko be choko di yanfolo limana o bela jalembe ya malika family o bela jale folo no shiko kanu mako be yoro o bela jale folo no mais ni min tene shiko fe nya nyini fa ki fani baka maka bonga page kan jagwate kanu yegui mogote diabe mogote goyabe kuno ne afo jimo enwonte ka nta fente na kafe shina nyebala o kuma fole danga DPD mi ndale flene Côte d'Ivoire nete fekale re tofo parce que ni manya kibe gordega nun tofo aka classement uye quoi mais gordega ni minum beta jo 13 villes ni makori che keme ni biduru duru che obuta ka musoko kula ni dado dala sadira baga wolo be fusani bay quoi nyofo ngunu ni mbite kelen quoi ntenda do gordega ni bedela anyama ko ban nonde nebe adresse ol de la a gordega ni pia le nunte quoi sinon jimoga téléphone kono ya bambolo ya jima be site internet de kan aba ju fere site internet de ka beningulu bache site internet akapo ka fo fana ngolui na ma presse o jimo ebe ne don egwe tegechi etene don anyanga momo obe ne don momo effectivement aya wole ka dia kaka na direct ngono kuma mugu banu nte wara ki boli bribri boli ne bobara chente be yere nyini boli surtout boli yorata ene ibili joyane bila ite boli ka bona nya kibiti ibara mash ibiti bala mashila we fugar de nya de be na de billahi ne de shikui igwe de ne bolo do ko ina de nganna ne de bi eduke jimaga téléphone kono jimaga le ka site internet de daile toabu de be jimo wole 50 euros 30 euros kata musoko ke jimo la forêt la quartier me pari yoro do lay ni tara ibu jojole arala bigi kono ko muso do me chawde do billahi hal toabu munu nya jimo wole adresse uni fam bela jelen da fale me shigo bulo ya depuis ne o yedrono mais c'est pas possible nous t'a donné ma sou million sinon nous tobo fana jasile no kuma do la quoi ngante jimo kan binyo fongu ale tantlala ale law ne tlala ale law parce que ale ka fo ku so ko magula fe ka boka fo kale banangu de fo o ka teli ka teme jimo ka teli ni Usain Bolt donc ne te adressé ale là parce que tant ne gorjega ni cheblenwa c'est fini gorjega ne bi goshide justification tan gorjega ni chede ka 45 minutes ka gorjega ni ka ça autant ne bolobli 5 minutes amana ja 10 minutes ne bo vidéo de ke gorjega nunga ka teme au pire avoir rapide mais quand c'est que direct que gorjega ninga ay no wa chef bo wuta akene bi duruta no sira dala nga be ni gorjega ni mi fana che bino e momo de Canada gorjega ninga fsani parce que toi ko 10 mois avec kiti marché de direct kiti kono ne bi ja vidéo de le ga be vidéo sabanani bo nga c'est-à-dire mi ye mfaga cheka kula mo si ni momo ko ima ko nyen ni fo nana dalui ni ko bi shike ke be boko kana ni mumo ta dalui ite video ke jian kono ai malika ko ne mako ko ba do shiku ne de nana remontada yi ako kibe ga remontada mi fo kiba ko do ngo aho aka ko nya ko fai ako shiku ko ni mo bora ka video kika ko ni bora ka jabi doran kika video tige ka tigi be bo abe do ware fo e bi yere justifier de ma le bi goshi gata ako ai aye galo min der ay min fo ni ba do ko chiete walma ni ba do ay min fo chiedo kani jo yen quoi ni de mo fo yi ba goshi de betime me ko de ke chela ça dire ne be bincho ko don toro me momo don toro billahi momo fle awte momo don
Momo be pardon, momo be vidéo ke. Comment de la be air flaque direct la be tla dra ba supprimer. Ni o ye chewo chela we PDF ta manchere di. E be vidéo direct ke. Ka mo fanani, ka mo banani, ka tla ko supprimer ka boy ka page ka tla o tibu mani wele ko prévu. O ko na ya ko malien mo minu be ka ni tene bonya minu abonné le ka page ko olu bonya quoi. Olu bonya ne ga ne siko ne mana vidéo ke nga page ka ne ba to nga page ka. Ni ene ka nga vidéo supprimer se ke erreur bala. Moko do yengole shiko yere do ke pa iga video kono bi kuma do na ere be nga video ere do supprimer ni sa be ka kanebulu o ekele flana ne be nga video supprimer soit malika yengole ko shiko ta ne video supprimer ka biga page ka parce que ale ba imposer di discussion to la ni malika ko shiko ta supprimer hal nete nte question keme poser mais ta supprimer folo mais se kana nyina wo mune ko nga video supprimer ba kunfo nyina à part ça ne shiko te nga video ke ka supprimer ne ka page mana supprimer Facebook mo bolo. Au contraire, un moment de bête de mec qui n'a pas joué supprimer. Là, il y a une page qui il y a 1 mois, 15 jours. Enfin, il faut 62 000, bientôt 63 000 abonnés. 1 mois, 15 jours. Alors, je 2 mois sur le follow. Malien même sur Facebook, ça fait quand le monde, quand le flacon a billahi, ni ou du hal artiste ou ta soro. Mais c'est quoi de ce que mais il y a une page qui le supprimer. Mais il y a une page où l'administrateur ou il y a supprimer. Mais publication gabe pour la bêta supprimer ni anga ba fokalete kono ne bije momo e video direct jolige ayita ka page ka jolde toray abe do ka bolu supprimer odona yengole mali jolde ko kuma la ma fi ngi perdre la combat la ngi perdre la ima famia iko ma ko e perdre la jiko ngi tise mali jolde una parce que elle mo do be kele la na les publication kelente ka ebe video nani de ketle kono mali jolde be kelen do ne kayka Fin be kono eba befo mali jolde ndunte ka foi blague en falo ebe so lutiki la foka jiengulia klebe bank mala iba foko mo mi yere sadiri hal ni Mark Zuckerberg yere o tete ni ta nge Facebook mo be mi nge Facebook sans fait Mark Zuckerberg taki na bia e video doke sadiri mena ka video partie ndo je aka la me quoi sadiri nete ni e ko ne kana dalui ne re te nyere senga dalu ko la quoi parce que ere wasara ne ka dalui quoi ere beka kuma mi fo kebe ne kele kone ngalonda ela me ere betla ko kuma confirmer tuguni kono naga video kono na mammo flafie gui nago iye jimo wele ka black ne banni iko ko te chei me ere ka video kono tuguni ko kiye jimo wele me warla ngoni yani ga kuma kwa kana nyine ga servo ko kwa sade alni adama de tla kono te ka video nanike erkele ko ega kuma ote fonyo kongo te seka keza har ni jeli baba de oke bila ka kuma aga follow me fonyo kongo terima famudi mais ebe ko sans cerveau de quoi mena uma akwa tene masara hamani ala me dirati la ate sabalisa minte nyini ka nga telephone fakadi non do ba ke jagoya de ngole jagoya so fana ma fore keni ye video mi ngebi mena doka la sadiri avec ka were kono ka fale no dulo la kwa ma fale nde dulo la nya ke chogo de kwa ne de ba don trou wallahi ne de be nindo e pressé là où mais chiko ne ma pressé ne ma pressé wallahi parce que ne ba don ne be kam min fo ndale no ntala ka ni justifier ay ne be gauche de katame parce que yo yeko dalu alors que era dabara be fin chaman confirmé o ma wasa dalu e kanga mo yinga dalu la momo te sinoko wallahi momo te sinoko momo bet le ban video be ke Facebook ka momo ba beye nga mena ka video c'est-à-dire tellement ka yere be ka opportunité de nga d'ici franc quoi hein ala de ba dongo al nete amasal ne nga prévu utiliser kama yere billahi ere be ka opportunité de dire c'est-à-dire e wa ne mo fla be box la e bi bolo wa do imbe do quoi c'est-à-dire be ka opportunité de dire nga do quoi il be wo de quoi il fenêtre chaman de daile quoi ko nga do quoi maintenant be ka inciter ki gauche to do là quoi parce que tu n'en vaut pas la peine quoi e ma fo ye ngoni be fe ka nyamo ko den tamasere don fin fla mimba damina te se ka laban ani minte wali nyuman don mena momo ka nyamo ko den ya tamasere ira aula ne ta fiye nyamo ko de mais jogo min bila o jogo be nyamo ko de unila
il ko ngana ni video kelen dron e video mi e momo bagarane shiko makane kele mena di ma 600 hala teme opi dalu donné mbe lien ci bema metlaka me lien fo me page compte avec compte ninga ma trois fois ya beta compte ninka avec ta vidéo sur fana abala me amasi c'est-à-dire ce sont les là où ne mana fo ni ya so billahi be bosiri e be ne do ngone de shikui ay la même avec ça va pas be sanani na tiara a vidéo jam ba be 1 heure 2 heures de temps est-ce qu'il avait 2 heures peut-être 1 heure non avec son olubo 1 heure 15 minutes non ali chini mali jol de mo go ga ninta kanekele na yo ningomba be jouer 600 no ateseka nteseka la me mais machine fo machite aye diana tega kono kone sigilen flene kanifo dani ba ma so mo ware ba ma foka nderge hali ni franci dere je beka je ki i sara sano ni jamala je beka je kido jet privé kono ki ka bo e je ngo chete miri de ko hala mamme e ka vocal traduire ya i tellement que ye jene sogodo ko banane hali ye ala ere banane jene no fa amase ne ko vocal je ya be yo la mew ngo laside che kwa che laside na ye ko abe sadiri na be siri nyebe aba kanyele mare kake okulo ngai ka boki fani banane e laside ne te so de la ay na ni vocal kele video kele ndron ko ne siko en kanyele ma ne be nyere masque de kan video ke ne donanu odi ne be to odi ka nga kanke okulo ngai ka mo do banane ko me siranye ay ala mo dinda ni ne bi ne bi domina tirana ni jene sogodo ko chenye sikini nga masque mi mbe nkuni nkanche nyafo ne ka masque fo ne ka mo ataka kera jene sogodo go yi orla ne ko ne de chesa ne chede sa billahi te kune la fo ki fa ne de kanyele ma ka jene nga dani ta o boy dade dani yi bla confinement na ya même pas 2 mois ne de intervenir na iba kalama ni me ka galon tige a benin ba ni a demandi me bona daluyi ibara ye dani nga mo ko do temps dani yi wole ayi banani ki bable foi kashira yene shiko de wole ni ko nga bona fana daluyi mbe bona yede yaro nya fie ma foko mo ko autorisation ko e be boni vocal il y a pas de problème na ke vocal ko di ni ya demandi ni ma bona nga ke nyamo ko de dani ya mo bla confinement na ya parce ama dani kele de dani nga mo ko dondron atari bala ula momo be mo ko minun kele u donne no le abi nora muso dila ate chekele hali ni ya tege fa sanuna kaka nyeshi dani walma ne shikoma wallahi aba vono ne te nuno jabi facebook clash nuno ne tola nga si muso kele no dongo da be video nani video duru de ke muso kele la muso kele ala dongo do da momo be video nani video duru de ke muso nani ni kama nga ni ya tege fa sanuna kaka boka dani attaquer ka tege fa sanuna kaka boka ne shiko attaquer non nete feka ni jabi tuguni nete feka ni fen tuguni e vocal jeune ne boro la alors qu'avec les gars mo ko vocal jouer ka pajika o te lâcher ay dernier moment bla confinement na y a pas 2 mois hein? Ni ngalono dani tlobe non dalu be molo fana ay ne de wole dugu tlama fe ya ko siko ko dani bora sisa ka wole ko kambane ni dani ngane panani dani e banani e ma kule minga dani kuna be ne de wele ko kule ga kuna dani ne de dani wolo ay ne wele ka kule ya dani ne banani o te dani che no ngi hakli sigi ngo mun kera ay kuma nya fone o do ngama ke to ko disa ko ne ka dani wele ka kuma dani fe ngone beta mu fo dani sisa ko no ne ka kuma fe akana to kale banani bonya di bale na leche ne dani wele ngo dani mun kera dani ngo mako ko mu motara baga ne ka mo ko de ma ko bokale orla le ko ba dunta na bora ga video kale ga mo ga tun focasa une semaine momo billahi une semaine momo kume confinement na akofe abora ko kale kuma ngana di ama bana kuntala dani de abla confinement na dani de abla confinement na ya ne de intervenir na aduguja sigira ngole ko shiko kidi dani kuma na ngo boy giga video ke ngati saka fo kila akono ne te feka dani clash nunu nye demisene akono ne boro lango boy giga video ke dani te putre kila ba bisika sera dani to ko riche bakoroto me niye ni sigile muso kama ya jeli kama ya he iba foko no ne che wara he
dallo be mbolo lebo ninga moye avocat nya wele tribunali nga mo be putere nya sanjoli de momo ko ka be ne tuga sera ka ke danin de ya datuga ne de ya bo danin bolo ne de danin ngole ngo danin ngato ya ka bo ini sigi na yana yira fone de ya yira fone min ba che ni mi yira mene mi lebu bla kenema hali ni mali solde nga kele I bolla kani I prongo fe ngo ngi ka tanya na bo parce que ngi mangi tese ulai ka dabla I ko ita dabla akana ka ko no ko mumo ni mali solde me kele la ka pani kele ndede do mina mali solde mborani ntefe ka do kuma na ega video ko kuma no ntefe ka do ala ka foko ani hipopotam mbora ko ani hipopotam do minena ntefe ka ndada kuma la sino aye chefala mi ngole ne sikudu nga mangone tese ki deme ni kele na ite se mali solde on a bi hal ne jinya be fare ga ite soula parce que il perd la combat là déjà dalu be bolo mali solde on ya bebla olu duma alu dat lanche bla be se ko lu kele tugudi mo ko de akome fene ga intervenir de ne te intervenir mali solde on mele la mewa ne no te kuma yere ne be ta intervenir ni danin ta do y a pas de problème nani mali solde on me kuma yero juma ko le ne kuma me mali solde on yere oui banela parce que e ka frinde ato ne no kele la sinon fente ne no chewu à cause de nani mali solde on fara law ama deliga jede me anga nyugon kela de kamadu sinon nani mali solde me nyugon soromi ne mogo ne bingara mogo minunga ne bora ko le défend mali solde on fana ba ko le défend aw bina safi kando sinon bien mali solde minum law tala fezu anga ta en lame tabe san saba ba obe sanani na tiara a vidéo jam ba be 1 heure 2 heures de temps est-ce qu'il avait 2 heures peut-être 1 heure non avec son olubo 1 heure 15 minutes ali sini mali jolde mo go ga ni ta kane kele na yo ningo mba be jouer 600 no ateseka nteseka la mais machine au fond machite aye diana tega kono kone siglen flene kan fo dani ba ma so mo wala ba ma foka jioli mais nous temeraw Ali Mali Jolde Moro Borani ni vogal ni katabla. C'est moi qui lui ai appelé. Ne de avoué Karsa Mali Jolde Moro Bora il de la gane ban nimge Mali Jolde Moro Bora naï. Men kale courana la kan kale avion na mi ko. Ne tien. Aye ngole. Ako siko ko Mali Jolde Mbora. Annok me ngon contrôler. Tant rek c'est-à-dire chaque publication Mali Jolde abene wuli. Ne quoi manette assistant social ne yem baka appel de là hali sisa ka de appel absent bene bulu hali sisa ka de appel absent bene bulu nako me se yo nga ira wala parce que fugar de ne ba focale sera be ba ko fana de ba focale sera aka de appel absent bene bulu aka message fla be bulu hali muda ele folo ne be do ku ça dire ni déposer quoi ite se mina ite so la quoi afle aya la je ale de flene général Momo allait dire ah la jafle aka message flabe ngo aka appel absambe ngo anya bala mala da ile kadwa ku ça fait presque 5 jours avec ngole ndeka chika kilere parce que ne tara quoi ata tabe san saba ba obe sanani na tiara on vogali jouer funi ya maru ni IRF ay ngole ako mako shiko ko mali jolde mbora ki ga video do bla ngwa mango mo ni video nun kera ngo ya 3 jango donc ne te se ganda do nun ko nun quoi aya soro même magasin là parce que ne ga bara do da ele Afrique me ko mina unsa aya soro magasin la nga mango ne be yoro la ni sigira bi wuli ma wolo oni bi kan ne ma ngo soro téléphone parce que ko fe de ndarabo fendo ga ko mo no de ni woni mo déposer mo ni jonku mi yere fa nyane bi ne ko me yere fa quoi billahi ni forane de mene de naifi quoi ne kunda donge lashidi tangwa billahi lashidi angata mena mi bibo ire bodi la ngo ça dire ibe ka opportunité de dengi fara quoi angata ne ma de gan sigi en folo kale ka vogali kala ka je ni bene banene abe YouTube kana otara dodoro abe ça dire que aba ye quoi. Mais moi, j'ai laissé tout ça. Quand là, à 2 millions, 10 ima, il a donné une inflation, on tient ni où le tout. Au 2 millions, comment mena au fin de film. Aïe, Marie, je donne le coup quand 2 millions, comment il a mis. Il m'a 2 millions d'inamade. 2 millions.
il m'a donné chiko ma konga blampo chiko non ayi il expliqué que ne ka donc doyin amata dine fama amata dine bamo amadanga dugula ku ka kolon senena ku ka jidu na ku ka kurando na ide iya ngole ndale iko mako mali jolde umbora ka publication ke ko malika nani sur Facebook ka ko dani nani sur Facebook ka ko nere chiko nani sur Facebook sans fait ko nga betara kitu ko danku ibe fe ka donde ke kanin défi relevé niko ngode bitaye iko awo ngoy mango bashite ngoy be fama mungesa iko ibe na million kelendi mo ga de meta menu be molongu de mengo pour longtemps iko nga ibe na video direct do sigi anga ke comme amakuma fola iye surpris ne fana moi j'ai joué au pompier pyromane et on volait ni ka appel très direct kono je savais que tu étais en direct parce que tu m'as prévenu avant ne fana yera Philippines ka ke comme ama beaka bengane kundo iga sara ka question posée ne kun ne ki jabi comme ici rien n'était lendemain iga sara ka doinke akera tandi ni ko ngalo na bearen sirele no ne ya fini ngoni ko ngoshi kuma abembulu mais comme il ko ketena ni mo ka vocale ni ko ite vocale je ndé vocale je ni ko ite banane ke ndena doni banane ni ko ite fanane mais ni fanane ndi fanane ni yambanane ndi banane ne te pede kata dogo pede ko fe ku ka mo ne ayi o chete shigwe de angata ne mini bi ibe kuma fo madalu dima adalu irebe siga bola angata fe général vas-y on est dombe ngole ka sarana mesela minka ka fantan nya makai parce que ne era ba ke dogola mais nya ba la be ka ke to comme c'est un bon travail mais c'est qui demande to mi de malati et tari sigi ka foko a ntika jabi de parce que nta jabi mais ka kuma at moment te se ka ne jabi na ye njabi billahi abaka régli atesi aya fone sikui depuis 2 mina malika ni momo ka janjo kana bla bila awe momo e ka video mani chema juma ni jabi ay kelen fonye dro hali video manu mbela u ka do bega minga do ni be momo ta affronter niya attaquer bara be mita minga beta fie privé de la he ana folo benku ajigiya bena a relation membolo ki tetri mais jugare maniye na ya fie ti ka sira fe galono nya sanduru di aben na fe ko asuna me be safi no fe chogomina amakuna galondo billahi kabidomina malika ye momota ka saba Facebook ka kana bla bila momo match attaquer abe muso de attaquer ay chekelen to ko fodro ko video man do ko momo yemi attaquer atay abe tla kani siga ka paye diga he ala he munaka te fara denina ere ko deni muso de mariamba simbara fla baku mali joldew ere bora ka muso jolde bla ko lo mali joldew muso jolde bla ni ma fo mariam asimba de iba fo ko fatmata bugari fofana ko latifa dai ite kala banchia dabla fatmata bugari fofana mumbeto ke latifa dai sadri abe faible de choisi quoi mo minun tese ka kuma minun tese ku yere boa bolo minun tese on video ke ku yere justifier minun yere besra et réseaux sociaux ni abe to olu de choisi kana nu ko olu de mali jolde wi walma olu de mo were wi 2020 kata 2017 ane bila moma e mo jolde de yira ko e mali jolde wi aya compter anana ko urgi njai ko be mali jolde ko fe daluma soro ola anana ako safi jabate ba kofe daluma sorola anana ako dede pullo ko ba kofe daluma sorola anana ko mariam asimba daluma sorola ali idris ko nimbo mo ko de be mali jolde kofe o be maka jamana ngono bi itari i poro fatmata bugari fatmata fofana kan ko de latifa dai he dalu vangolo dalu putre tabulu c'est-à-dire tapaji de cheni me tapaji de ketru aka anene kadisino atese foila ata chekele de ima ne ya goshikunu aman ami al ayaga video ga gatla hal ne to ma fo kana bolisa ere ka cheki jo chawnye doni muso toyi iko mo minu ya mali solde ole muso di maramba muso di simbara tigi flaga kele mu mete wulu kala tigi sendo kelela idabo kelela mali solde muso maramba te bobo yo quand il s'agit kate
kataka kulisi fa chifona kati jo sumukene ka dabara bay sama abe solo atale karimu muso fei kati da sako fo transition ma odo ekumemi jone o dada bobote wo maramba te saka mali jolde onjabi e cheba koroto e Traoré ne e che e kam nidado muso bakoro ka kelela mumbi da douala a enine na aki woloba kama ni deli an woloba nyuma mi abana ala ka hinala safi togo bala ka bingini togo bala inine siko nanga fasa fasi ke ni deli aki woloba singi fla kama na musa nunu tu ko ka keleke enine na Facebook san fanga ke face à face nyen kale ala la nte maramba togo dola nte machi togo dola na inine siko face à face ni mi confine nga ke nyamogo de u bola ebe ne do ko do ni tegere ibeno ibi filadi musa u togo bola mali jolde on toy safi toy bingini toy maramba toy bo ko fe na inine siku I chela man na anga nyo so tapika ni mi ko da bola nga ke nyamade na ebe ne don he ba don ne be simina na ngati ya take chene ti atake chela de muso vraiment ni chema me klika nani ya dani yi bla confinement ya même pas 2 mois na ebiti kogo safi de ka ebiti kogo bingini de ka muso ebiti kogo lu de ka kale te mole chew mana e kele ko ne te chew jabi ere biti nara muso la dongodo ibe ni ka tafesiri ebe ni ka tafesiri fara pour fara ni fara kebe maliko kala ne maliko kala e ka victime al chorno yi attaquer kanan la kumana nin kumana nderke ibe Facebook to nyede ina ouverture media ka mangana ya nere ibo olubulu iya ngole ya ko ne ki defa kula hali na doso dia ne kuma video ci me ba monter kadinema ne ko defe kanda dola me ede ya to ne bora chorno kama sono chorno ma kena amake so mogola ina ouverture me chorno ya sigi kuya billahi momo c'est-à-dire momo kunte sino ay kle sabade ke chorno ka video a effet bulu momo te sino ne de abo chorno bulu ne de ya sama ka bo chorno bulu katla ki sama ka bo dani bulu chew mana kela dro bolto bi nyeshinema me muso bakoro mana wulu ka kela dro ibiti dadola ke che doni sa chew jabi muso toy muso ka kele ali be muso fla furu du kele ngono ute beon ere te seka muso ere mara ere muso bakoro ka kele dongo de bolu ka tafe ni nyokanche bingini maramba ibaya dota ifa dota depuis 2017 fo bi iga korone video mani be Facebook ka malu jollo nyemi ngolo ndede momo nana nenye anana dani nye anana malika nye aba unjo nye sisa kama si anga page officiel ka bana ne ke muso ni nyokanche kele la ne mumote jobala an jobala laje obe jobala ka bana ni geta hal ne bana ni ke mo fala mene wole fala jobala du aba foko dogo nya fie bana ni toy ibe mo kele ka sore ma bana ni jobala de bene wole kulu foni video mani miliela chete ni mene kadire ka tena jobala ka nebe nani al nako nyamo de nga video ko na mani jobala yi tellement ka mané ko la mettre la direct la drabe dongu abe wole direct dogo non ni manya no bora yiri bokum nkoro kadu nene kuma fo na manya yiri bobo abe wole aba fo dogo non je suis pas d'accord avec toi ni manya kara ni ke ni bola ibe ka lame ibe I bonale nu kana bi piège fo ikono mais fago bagato dugu sago ka bi 2016 ebe Facebook ka iko ne adamene de no fe katla ka avancer kito parce que tanya ti kono quoi fado me takala ebe bobara de no fe wuruka waraka madama bobara ngara yede ha eti attaquer chela chaw mana attaquer ko olu jabi ngam muso ba cheba kono ere ki jokale ta che no jabi fale biti bala muso udila o te fugar de nyai ebi siki ga vike to de muso de contrôle la obi muso betede sinon muso be ga naniya awa turo nuni muso wara wi ne Facebook sa fe ali shini mo jabi mais muso mino datu bolo ka kuma ka boka video mani jabi surta jasile ko mi iga sibulu yoludi febulu iba do Facebook sa fe la ko ridu sinon inora batomala ya wa sama ka binyana o inora batomala ya wa sama ka binyana mais mo tese ka boki sigi ka bananike ima mali jollo nya wulala
aye sanjoli le ga abako lu banani momo sanjoli ke abaka mali zolde on banani nous ma jabi mais aw ma clef la na dro lu bora ku yere blaka niveau la bobara yere abene wole abe dani wole dani ya gende ko bongali na kana don family te se kada kele nyini muso ini chow mana ke kele la mi se gi defa muso bakara ka kele ngane defa ok mana on tanyera do la de on tanyera do de ate la fa minu meta anga chi blaka te de mega muso bakoro ka kele la ha yo muso ka kele de dabo amata abe san saba bo be sanani na tiara a vidéo jam bo be 1 heure 2 heures de temps est-ce qu'il avait 2 heures peut-être 1 heure non avec son olubo 1 heure 15 minutes non ali chini mali jolde mo go ga ninta kane kele na yo ningomba be jouer 600 no ateseka nteseka la me be bora kono bara kelene la comment ça tu peux dire que kaka ko kade ko non ko ala be ko fait ka ere ko ay fin do di kama parce que be fanga deni ere o be kale ere bla fili la o andumi koko ke dien na train kona la mta soranye wallahi bilay wa fembe teta ala te fembe bla kala ra fema kono ha ala ni lara ko kuma kafri da fo c'est-à-dire yi sombe jatto ko minala de badon e kan lara ko kuma fo ka fo pas y créer spécialement comme ça do tochi inana ya e de la ka galon batika ko safi be urgence la ne bora ka safi wele safi nani sigiya non ali biya ma justifier o la itara batakana itara balmauta iko do balma be dragumi iko do balma be shishami abe nyesra la o kumbo ke do mi la harala ngole muso di mo che ibe muso flafuru wa muso saba muso nani ute ben dongo do be nyogon bugo mais est-ce que o be droit di ema ikata fari muso min kadi ka fara o ka to goshia oye cheba koro muso nani di bolo ute ben mais est-ce que nous kelela droit be ke bolo est-ce que ka cheya doye muso min kadi ka to muso nani nga kata fara o ka to goshi ni oye chowa chela we kafri di ute che we pede di bo efle muso de be kelela dongo du e de be ta fara do ka do burja kata pasu krei e mali zo do muso de o mana fani muso mate mariamba bolo ni ibe ka muso minun kele no le fana ka fani chema be ko kuba ki yeta nyodi ngone fana lo ka fani chema ndi woni ka fani chema ndi ni menine ya takedere nda javiu ne de ya bolo do ko la to hali te malo ya yere billahi te foidi te che forango de amata abena kuma min fo ya ni yalla mere abe san saba bo be sanani na bora na kala ka ji ay ngomo men ka foko a ntika jabi de parce que nta jabi mais ka kuma fendo de kama parce que o be fanga deni yere o be kale yere bla fili la o andumi koko ke dien na train kona la mta soranye wallahi bilay wa fembe teta ala te fembe bla kala ra fena ma kono ha non be kere non ni vidéo kila le do mali je le mo bora kan bla a chama me youtube ko buta tike kana bla que le petit l'a insulté ta mère des trucs comme ça malgré tout ça ni baneni kofe ayra da de la ka fokale ka ko ka di momo koromso ko dugo ne re koromso kala ni petit ni no ay ngomo men fa ba ma ene be bora kono ba hypocrite de a opi al halika kuma ere explication nyumandi chenin tese quoi wallahi billahi ebe satande wallahi mumu ni etarani e ma Facebook sanfe ibe malika fitini ibe malika korobali ibe malika buramusoi ibe malika koromsoi ibe dani juniori ibe dani koromsoi ibe dani dogomusoi dani balmamuso e bolu be Facebook kontu dobe mo waraw de nana kana nungu yere nome dani dogoni dani junior siko dogoni siko junior siko fitini malika korobale malika koromso malika balmamuso e ma video man do no fe jobala fitini amoyi don de la ka momo fitini machite fe kage asidi fitini ça asidi akera religion de ebolo quoi ingane ya mai ite fe ka avancer don ne beta yere bla e koro ko oye e fitini mo shitino uke parce que e teta nyefe hali ni e tarakati bla nyefe be segi ko ibena muso no fe hali nu e takate bla nyefe e be segi kana muso no fe e te se ka ta nyefe billahi
avec un koromuso ga histoire min fo mama koromuso fakele mbakele mama minele ya kata kasola ne wole da chema so e bi jo malizo iba fo malizo lo ne ko sebe so mo yi awa setigia wallahi iba fo malizo lo ni bingini ni safi no de parce que luti don ini ya fo ne mi chechi ka fo matu aga setigia fo ne e ka wa so setigia ko kuma fo ne mani e mama tale kasola ne wole da ke bali mama shima so e bi ni sigi be setigia fo ne de e bali mama so mi ye drama kelendi i sinji masoro mi ya ali ne wole ka kuma dumani fo i koromso nkaramso be faransi nkarake be almay i koromso be faransi abe muna foy i be ki koromso mi ngabe fo la mi sixième fere de la e mata fo jimoy ko ne fa sarder fere lay alhamdulillah ni ne fa sarabi an kaso machite ke sarder fere lay me yani anga musokorwa ko ne ka fatu aya ga chinya di do mo lu kera mi sixième fere lay fo e ko no ya e koromso be mune fere ya nkoromso be faransi abe muna ya mi sixième fere te fo la hali foye kala lamado iri bara foye nyogo foye no le me paria ngi koromso misi zeme fere iba fo mani zoldo ne ko sebiye imi afo ne shugo fokisa ne wala da i koromso mana i korake mana i balma mana i dogani mana ali kusini mana beya banila ne shugo de wulla kan jo ka bloki bo ne kana ngolo bora kan sigi ka SOS nyini mumuyi ni ya sigile he asu sangare de ya keda ngi ikana nyine ga servo ko ay asu sangare wala sukari en sera sukari be français on asu sangare mana yere volontairement de ne de jeli sukari wole ngoro kedu ni ya ali binde ga asu sangare to fo walla sangare te victime de momo kabi ala asu sangare da ala masaka malike susula asu sangare na ga ko be atese ga malike susula mais momo de asu sangare ke mo dugi ala de asu sangare ko goya be mena doni ko imbela ma explica hali uruki njaga ko mena be fawye ne de sugar wole mon terke be kasola ma ko be demena ngoma feka fi koromso ya kan deme kan nderke liberi sugar ko problem tala ka be ko akoromso wuli na e mi fo aba fo nyene sugar asu sangare wole asu sangare ko sugar makama ko be jolla ne ko ngo a ko $2000 ngama ko bodila minga be $2000 ma ayo ci sukar ma ko ka di suko ma dombe ngo kana dinema malika daga wuli terka dobe Musa ngo a ci Musa ma États-Unis nya Musa ka coordonner mena tout de suite ka di sukar ma sukar ya ci Musa ma fu Canada wa soro ni uruki njay ya keto kasola nana uruki ngadi de am de foy ka ne SOSité be ku me content ni uruki bora ali ka fa salam alaykum ko o dama fo ni na blanga page ka kuma nega page kan Facebook ka 1 million de vues soro a follow kera uruki njay di en 24 heures 1 million de vues uruki njay de yake video kelente video flatte fo video saba uruki ga video saba de 1 million de vues soro nega page ka wa soro ide kasola tele dugudin ne kuma video ka uruki ye abeta fantam demain ne ba video bla tellement ka kun kadi malien on fo do kuma kashi fo do kuma ne wala ka kashi ko shi ko ala kama me fo uruki kuma kan dron ne be mais iyo hashidi iyo be bla jila iyo fembe ke purga no gakle o kele nkumbo fo na fiye bi ne nyina na te nyina uruki nana nyanya fo uruki fana ngo mo we kasola ngonde me ngal liberi uruki $2000 de et $4000 de dikanga mo liberi wa sore balma obene i koromo so be misise verla ya ama dara me kelendi $4000 ano di iga caution ka $1000 dika vukama iga garantie fana ka $2000 nyoko si doma pour que ga sa libérer ka bo kasola kana sigi ga dabara baya ke kan an kele tuguni o ibole kasola de ko ite feka na ye koromo so ko ni mane to e ka bi haramu ya ko sabla ni ne te kumbe sa kasola misise verla be sa $4000 franyonga ko ke libérer ka bo kasola misise verla la ni $4000 $6000 kuma soro misise verla la ambe kunte do ala jamana ngono français re foye ali ni restaurant tola ni play keme 10 euros ni tara foye la ba soro 1,50 ça veut dire foye dumuni ferla o be promo de ke misise verla $6000 ni bo soro la yoro ici bege ni nen uruki ni asute sama soro ibe ki boke palangono e bolo kasala ko uruki du tarango la yuru tanye ako kabe eden na fone de neta kalama
fala ina vocal do dia ko uruki taran ne buwa fane ayen toronya uruki wele akona dogona maketa ya nyere fonya asoro ndimina anya ya fanyi nyoma an continue na o ka fe ina vocal wera dia ko uruki ko ka be du taran dama ka be ta ke titri fose ko ka ne ta ke letri ne ko ne ta letri ma ne ma feti antara o ka kalo kele ina tuguni ko foite uruki gun ka be ka ngurle muso de du taran proposer ani ka be du taran dama d'accord anga kono ama sawu ina na presse o kola kambo kambla nya uruki kelengera faden sago jiebe nyana ne fone mane tono de sino billahi no senjele no bolo juru mo ete sanne e mai nyana hakende lahara kono de e mai bi be ijuguya e ka jugundi ina na nya uruki kele ola hali bi me ko yafa nyini uruki fana ko ka te yafa ma yere de hali bi ka salibata nunu bla ka ta yafa nyini ka dunuma no ene ere bai ada drame nunu ka be bla ka ta yafa nyini tellement que nye malike musula wallahi ali shina masika yafa hal na sura yafara atese ka ken fetu ni sabla nye mingala e mumu kama nya perdi ne ka mogo nyuma sura uruki ye mogo nyuma ndo yede billahi ne mogo nyuma sura me uruki ma uruki nyogo sura sadiri kanu do bay o kadi sanu ni wari billahi uruki kadi uruki sadiri uruki ga fe uruki feje akadi sanu ni wari sabla abisa ki kala i ka jedla ki kala harad la mo be kife imane uruki kuma nyon fe baraka nyon fe watimina bek me ne fe hal na jugu kuma ne wele kana féliciter me nya bla hal nu kuma wele kamba ne e kama i ka nata kama mo dalu dama hal ni abole ka lela kan ne fe flate de o $4,000 mi layru ta o bo dama adikmala ko be $4,000 o fana video bende ni ko preuve ni mana ni preuve ngake nyamo ko de mo ta siban ke ta justifier iyo fana kele ya asusagara iyo fana kele ini jon e uruki kele ndeme kam blaka asu kele kam blaka uruki kele wallahi ne ka asu kele mo kama de du sino asu ne be nyongo soro muna ne sera asu ma wona ndeme kan koro interke labo ni ne kala ka to asu kele yaro ne kele wali mondo mbali e de ne blalaw so ne asu kume kele muna ne urugi kume kele muna momo ne blaga asu kele katla ka ta teriya kene asu hali momo kume ne urugi kelele urugi de ma diala urugi ko de urugi de tara wele ka fa ko ibe kan ni ndo ne bla nyoko na momo sabali o de ya blaga urugi kele sura ko de ga urugi kele akume fe kan ne ko do nyoko na kan o to nyoko mbolo me o fana te gawanyo maso ima asu fana bora kalama dro ya bla lela kan bora kalama o ma bla wa ali eni maminu me nyogombolo bi nu bori kalama o bi bla parce que eni mo gote to nyogombolo tere jugu de tete jugu ni ini ka mo nyuma nyaira momola na ma u fara anoka ke tere ka fuma tu ma me chain donde wa tese ka fo nyaye da para baya a jama be molo a dalu be molo nga na folo be ku ni ga yan gis woso ti korom so bo misi se fere la foela avec français ne be français fo ta fa ka plein dit ngama parce que il so de là là comment ça tu peux dire que ka ko kade ko non ko ala be ko fe ka ere ko wala nyere man kuma ere to ere fo orla korom so kama na manne toy ale ba haramu ya ni shigo kunde on balma ta to kumple kasola se kunda nya ka labo shigo de dema nyini ki labo kasola ni ko kibe shigo kele bilambi haramu ya korom so naga ko be horo ende an koromuso du abe paria o e horon de club le o ya jo horon kene ka ko fie balma ka aw ka famille ka renona aya fo yini kabale ya fo balma famille be ko momo ni e siko kelambi haramu ya ikoro ga daga wuli teru be yon nenu weteri yon amata ay kuma do fa majaye ko awati parce que ndusu bolo nnu fem ve soro ka kala awati ma kala dogo la me kene mango no nte jena parce que ni me do ko na to do na do ne be bo wasere nyon ko na la ay ne wele de me fanga kay ka petini to mi mana no e LCHM de tout momo te miri momo te tashi mali frapu de nene momo bla contacti la nga tellement que chemi me galon tike ala de ba don wallahi momo be galon sugu do tike mali frapu o de nene momo bla contacti la mama kalu de nene mali frapu bla contacti la mali frapu de nene momo bla contacti la katane bla ko groupe kono mo follow de ne wele ne ma momo wele kala bantia be cheni fa ko wallahi chelo
Je reconnais que ne siko kele vidéo mana nyengere ila fana. Mais il y a un numéro de groupe de konofolo. Et de ne wili kone de siko yo ne ko aw. Iko ma comment ma galu ekele ko ede ne bla kanek ale kele. Ngo ete ngo ne be makele domina neti donare. Kuma nanati ika soroka conseil dinema kane c'est-à-dire vidéo be ke tugo mina montage uni fion. Master kin master nunu ko soro ko lu nyayira ne la kan abbe ne encadrer okera min kera o fa fode okera me ota ira ka fone yide ndiu ota ira ko ni tanya te ko no ko ne kana tanya de angata comme ça ne de to ko sigi ga to ko fion ne de ga je ko ni fion do ne de asigi ne mana cdr la ne mana fui la ne nana ne yere kamali morro nana ko el sase mu ya bi te ka gorjega nun deme te ka SOS ni gorjega nun bi ni jonde be jela gorjega nun de ni jonde be jela nya fo ngada mine o manjugo de nyamo go de ni ta la banwa nere ni misera ne sanda mado mi ngetere la efe ko ne deposer ko wala tere dugudi I tere mai hal ne mo sene ngono kuma ba e baro ko mo tere mai c'est pas la peine à ringa directing continue quoi beni ala ni kirake na fa ira tala ngana directing continue quoi nga medda lu kele ndaw ma folo yani ngana ayta tribunal de star abe Facebook sanfe akera ya presque 4 ans mo folo de trane buru yayi wa soro kabi ala inda madeli ga video ke momoka atara je kumate mo trane jamfa kane lebu be tien video me tribunal de star ka nani alu jara muso wallahi ni mi kolosi me fatu datuku kasola parce que ibe ga deni ndo kele ko Fatima kana to ngana na dalu yere mo mi ye Fatima taga dima we fatu di Fatima ni diga na fiki do ma ga na fiki fi mbe na lewu dalu be molo mena ni dalu yi alu jara ga fatu wode mumbo kan na fiki ma don aye minke Fatima ina mena na dalu yi ni nya dalu dima do mena bi lafia donc bita metre chini mena ni mamu yari mamu ko conseil mena salam alaikum général Chiko même musique kala meta nya fiengo yani lendi che dongo do mbe mena no kurai lendi mena no kurai dongo do Axie One Music. Criminal boss. Yeah. Mama Sagore, Fatimata Sagore. Sigide Kolunya na Dunga Willis, Nogate Fantayama. Ni bebe kama kama kumande kumajuye umami fama. Parare, Domini Dane Dane. Tua ude bene koni, gosina beta kolon. Chali mai, criminal aposi mai. Chali mai, fanta jenga beti mai. Chali mai, criminal aposi mai. Chali mai, fanta jenga beti mai. Kotinya mai, diana tika koni kadi. Kuma mai, kuma bali afana mai. Uya dana, uya gulomi galondana. Uya fama, uya bingani kuma fama. Mone te doro kuta, kone be sanse, kone be shuyade. Ne mamare te afonye kutoko, tirini toko chinyade. Kungode do, daula tiki ya karade. Ne teru wekele yana, ne kera fama govenjubu yana. Kone kadi gowi. Otumani ene kele kuye Nasi tefe Jelimani ya sebe tefe Ayade do Jelimani ya dagane do Masare do Koroba alaka kelire Sigite konunya na tunga Willis Noga te fantaya ba Ni bebe kama makama Kumate kumajuye umami foma Parare do
dongili dende dagane do. Dua ute bene koni kosina beta kono kono. Chani mai, criminal aposi mai. Chani mai, fanta denga beti mai. Chani mai, criminal aposi mai. Chani mai, fanta denga beti mai. Uba fode, kone besenga kone dega fai. Tenjugulam, nete tandi jugumare. Ye alatam, ngani ya jugu yo nebetam. Ye masatam, barra jugu kela nebetam. Tabe kita gani, alagan janga gemba sagoe. Mama sago kadi, fatumata e sago tepone. Nebaya kalene, kale madeli gane jibo walide. No se fila jale ubolo jale alanya kile. Nebuye, nekagani ya juguye. Nebuye, nekajanyo konjuguye. Nebuye, nekafobaga juguye. Alago jugu bega tuluye. Général Sigo sa belebele nya me fana ko kiko ibena jimo deme fin fla be kan wulu kede jimo iga armoire sanga dama bazaga finu bonne do duguma di abe so mi ngono aga finu be binelo duguma armoire ta bulu armoire sanga dama aga finu placer au kono we kili frana yani ga foki beta pedo deme encore muso be français ande abe ka nyani de Mrs. Ferete toto mogola ibe trama minge a senga bona atonoy chere la milde harama de nimiri je ibe ke bofu safu ala kanange bonfu sanfu. Salam alaikum shigo njabi mena